ህይወቴ በውጣ ውረድ ላይ የተመሰረተ ነው። ብዙ ተነስቻለሁ፣ ወድቄያለሁ፣ ብዙ ችግሮችን አይቻለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ የሄድኩ በማይበት ሰዓት ብዙ አሳዛኝ የሆኑ ነገሮችን አይቻለሁ። ምግብ አጥተው በረሃብ ሲሰቃዩ የተለያዩ ሰዎች በሀገራቸው ላይ ተሰደው ሁሉ ብዙ ቀይ የደረሰባቸው ማየው ስላለ ከአጠገባቸው እንኳን መድረስ ባልችል በነፃነት ሀገር በአሜሪካ ሁኜ ለወደፊቱ ብርሃን ይታየኛል። ጦርነቱ አክትሞ ሀገሬ ህዝቧ ከዚህ ችግር እንደሚላቀቅ የሆነ የሚታየኝ ብርሃን አለ። ያንን ብርሃን በማስታወስ ካሁኑ ዳዴ ብዬ ጀምሬዋለሁ። My mom is definitely the one that goes out of her way to find and help people. And despite not being the one to go out and do that myself, I think that always being there to support her is what's most important. I didn't do it intentionally because we were always there. I would always see my mom happy to do these things. She would come back home and she wouldn't have to worry about her kids feeling bad or leaving her kids out, not being there for them all the time, because we were really accepting of what she was doing. There was no part of this humanitarian journey of hers that we were not supportive of. ሰዎች ሳይ መስራት የሚችል እንዳይሰራ ቁጭ ብሎ ታዳጊ ህፃናቶች በአንድ ላይ ታጉረው ሳያቸው ወጣት በ20 እድሜ ውስጥ ያለ ከካምፕ ውስጥ መውጣት አትችሉም ተብሎ ማየቴ የእጅ ጥበብ ኑሯቸው የእጅ ጥበባቸው እንዳይሰሩ እንደውም በዛ አጋጣሚ ስፌት ሁሉ አብሬ እየሰፋቸው አሳያቸው ነበር። ወደ ኋላ ትዝታዬን ስላመጣብኝ ማለት ነው። እና በተለይ አሁን ባለንበት ክፍለ ዘመን የሰው ልጅ እንደዛ ሆኖ እንደ ከብት ታጭቆ ይህን በማይበት ሰዓት ትክክለኛው መንገድ ላይ መቆሜን አረጋገጥኩ። Growing up with a humanitarian mother it requires a lot of patience. It's challenging at first, but it's rewarding in the end. You learn how to be compassionate, you learn how to be forgiving. You learn how to have hope even in times where it seems impossible. And I've had a lot of experiences with just her work because she's brought it so close to home. Sometimes she brings it even in the home. It becomes a part of our family. It becomes a part of our daily life. And that's just part of one of the challenges that you have to push through. Almost in Desera Yuana, it's almost like a second job. Just having to have another person that you're not used to or that you have to accommodate to. There's so many things that how she can even comprehend that, how she can even be there for someone when she's also being there for us as a single mom, when she's also being there as a businesswoman. ይህን እንደወሰን ያስገደደኝ ነገር ቢኖር ከራሴ የህይወት ታሪክ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ እግዚአብሔር ለልጆቼ ያደረገልኝ ነገር ነው። ልጆቼን እጅግ በጣም እወዳለሁ። እናት ለልጇ መቼም የተለየ ነገር እንዳላት ሁሉ ልጆቼን ብዙ ጊዜ እወዳቸዋለሁ ብዬ ባፌ መናገር አልችልም። በጣም ስለመሳሳላቸው እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን ትምህርታቸውን በደንብ ተምረው ራሳቸውን ሲችሉልኝ በተለይ ትንሹ አቤልዬ አብቾለዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ ስለደረሰልኝ የሱ ሁሉ ምስጋና እግዚአብሔር ያደረገው ትልቅ ነገር ስለሆነ እኔ ደግሞ በተለይ እንደነሱ መማር የሚችሉ ሰዎች ወገኖቼ አገር ቤት ውስጥ በብዙ መከራ ላይ ስላሉ ለነሱ ለመድረስ የቀሩ ህይወቴን የወሰንኩት በዛ ምክንያት ነው። A lot of people come to me, and not just me but my brother too, and they're like, how do you manage having your mom be busy all the time, or when someone comes that she has to help and you have to go take them to either immigration, or when we are throughout our life, like we've gone to the adoption centers and places like that. But to me it's almost become like second nature. Whenever our mom did this, she would always bring us along and take us along, that it kind of became in our DNA it felt like it was always the right thing to do. And I love how that her being in the humanitarian field has always instilled that into us. ብዙ ጊዜ አሁን በኔ እድሜ የራስሽን ህይወት መኖር አለብሽ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለኔ እየተቆረቆሩ ብዙ ጓደኞቼ ወይም የራሴ የምላቸው ሰዎች እንደ የራስሽን ኑሮ መቼ ነው የምትጀምሪው? ገና ሳትጀምሪ የራስሽን ኑሮ አሁን ደግሞ ወደዚህ ከባድ ስራ ለመግባት የወሰንሽው ይያሉ የተለያየ ሐሳብ የሚያቀርቡልኛሉ። ያ ማለት ሐሳቤን እንድቀይር ለማድረግ የሚመክሩ ሰዎች አሉ፣ ምንም እንኳን በመጥፎ ባይሆንም ማለት ነው። ያ እንዳለ አንዱ ቻሌንጅ ነው። A lot of people finish their work, become successful, and they say, okay, I'm done. I want to retire. I want to go around and see the world. I want to do everything that I haven't done.
while I was younger. But she finished and said, I want to go even more in depth into my humanitarian work. And at first it was scary to think that my mom might be too stressed, have too much on her plate, not give enough time to herself. But at the end of the day, if this is what she truly wants to do, which I have seen my whole life, it is. This is what makes her happy at the end of the day. I don't see any reason in why I'm not going to be there to support her as she continues her journey. አንድ ነገር እኔ ደግሞ ከጀመርኩ ወደ ኋላ ማለት አልችልም። ስኬታማ እስከማድረግ ድረስ እታገላለሁ። ያ የኔ አንዱ አቋሜ ስለሆነ አሁን ይህን በመወሰንበት ሰዓት ልጆችን መጠየቅ ነበረብኝ። ያንን ለመጠየቅ እሺ ይሉኛል አይሉኝም በማለት አንድ ሙሉ ሌሊቱን እንቅልፍ ሳልተኛ አድርኩ ማለት ይቻላል። Me and my brother thought that at this point, you know, our mom would like to rest. She would like to retire or find time to do what she would want to do with her life. And she's starting this new foundation. We realized that this is what she wants to do with her life. This is her passion. And so who are we to stop her? Who are we to judge her? If anything, we're here to empower her. As a family, we have faced challenges in this project. Well, if you're talking about me and my brother, there's things, for example, we've always wanted a dog growing up. Not just me, but my little brother. And he couldn't get a dog because my mom always said, why get a dog when we could be out there helping someone else instead? And you guys know America, they treat dogs like humans. So it's, imagine how many people you could be helping. Our mom was the one that had to dedicate her life to not just her work, raising her kids, and doing other stuff on the side. I was always a little worried that it could be challenging for her. እንዳይነጋ የለም ነጋ። እናንተ ቦታችሁን ይዛችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ደግሞ ካሁን በኋላ ሁለት ያልኖርም ከዚህ በላይ ግማሽ ህይወቴ በላይ ኖር ያለው። ስለዚህ የኔ ከዚህ በላይ ሀብታም መሆን ትርጉም የለውም። እናንተ መስመራችሁን አስጃለሁ፣ ቀጥ ብላችሁ ትሄዳላችሁ። እኔ ግን ሙሉ ህይወቴና ስራዬን በተለያየ ምክንያት በችግር ላይ ለወደቁ ወገኖቼ ብቻ ላዞር ነው ብዬ ስጠይቃቸው ያ የነበረ ጭንቀትና ሐሳብ ብዙም ሳያመነቱ ለዚህ ጉዞዬ አብረውኝ ሰንሰለት ሆነው እንደሚጀምሩ ቃል ገብተውልኝ ለኛ በቃ የሚገባው በላይ አርገሽልናልና ቀጥይበት ነው ያሉኝ። ትልቁም ቦታ የሚወስዱ ልጆችና ልጆች ናቸው። ለዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። We have a proper organization being set up because I can myself, I've graduated now, I've started working, and I can go out of my way to help advance this organization. We will be there. For example, we've been planning for the past couple of weeks trying to get this event going, and we are more than happy to have you guys here today. So it's our job to keep that ball rolling and to push this foundation to keep it alive for our kids and our kids' kids, because this goes far beyond just her work. This goes far beyond just what she wants to do. This is for the people that we want to help. ለልጆቼ ያስተማርኳቸው ወይም ያለበስኳቸው ነገር ቢኖር ከትምህርታቸው በላይ ደግነታቸው ነበር መመኘው። ምክንያቱም መማር ብቻውን ዋጋ ስለሌለው ከልጅነታቸው ጀምሮ እስካሁን ባለው ለሰው አዛኝና ሩሩ በመሆናቸው በዛ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። There's so many people in this world that don't have not just the opportunities I do, but don't have a place they can come to feel safe and feel loved. And while I didn't know it at the time, every time my mom had brought someone into our house, and as my brother had said, we put smiles on their faces. It's not something you think about every single day, but it really changes the lives of so many people. And if we could do this on a much larger scale, I think there's no better feeling than that. I only have one brother, but we always have a new sibling in the house. She's always bringing somebody. She's always, but any age, you know, it could be a new uncle, it could be a new cousin, you know, it's, the house was always alive. She would teach us how to accommodate to people, and like I would, for example, I would give my bed, I would give my room, I would give my space, my time. So it goes hand in hand the way that we help each other. But that's tano menor. We never felt alone. Even when it's busy, it keeps you active in the house. እኔ ማለት እንግዲህ አላቀም ስራ ለኔ ሆቢ ነው። ለምንድን ነው ብሎ ሰዎች ሲጠይቁኝ ባካችሁ ተወኝ። እኔ ሶስት ሱስ አለብኝ እላለሁ። አንደኛ የስራ ሱስ፣ ሁለተኛ ሰው የመርዳት፣ ሶስተኛ ሰው ያለ በህይወት መርዳት እንጂ ከሞተ በኋላ ያን ያህል ቦታ ለመስጠት። የዚህ አይነት ሱሶች እንግዲህ ከኔ ጋር የማይለዩ ነገሮች ናቸው። ሌላው ድህነት ለኔ የሞት ታናሽ ወንድም ነው ብዬ እናገራለሁ ሁሌም። ምክንያቱም በድህነት ያየሁት ብዙ ነገር አለ። በድህነት ምክንያት ያጣሁት ነገር አለ።
ግን በገንዘብ ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ። እንደዛ ስል ግን ገንዘብ ይመለክበት ለማለት አይደለም። በአግባቡ ግን ገንዘብን ከተጠቀምንበት ደግሞ ሰውን ህይወት እንደሚያተርፍ በራሴ አይቼዋለሁኝ። I want to continue this in my future, and I'm not even married. I'm not even full adult, and I'm a single father, some people could say, but I know that I already have kids, my own actual children. I want them to be able to also have a little space in their heart and their minds to be a humanitarian or to be an activist of some sort. Me and my mom and my brother have also just contributed to helping each other help people. መጀመሪያ ሲጀምር መሰሶ መጥበቅ አለበት እና ለዛ በፈቃደኝነት ምንም ገንዘብ ሳይከፈላቸው ጊዜያቸውን ስራቸውን ሁሉ አቋርጠው አሁን ሚቲንግ አለን በተለያየ ሰዓት በዙም ሚቲንግ በተለያየ ስቴት ሁሉ አሉ እና በጣም ደስ ብሏቸው ከጎኔ ሆነው እንደውም የበለጠ ይሄን ነገር ከትንሽ ከጀመርኩት እንዳገዝፈው እያረጉኝ ናቸው እና ለነሱ ምን አይነት ምስጋና እንደማቀርብ አላቀም። በተለያየ ምክንያት በችግር ላይ ለወደቁ ወገኖቼ በእነሱ ስም አመሰግናቸዋለሁ። ይሄን አሁን በመጀመርበት ሰዓት ያው ዛሬ ያሰብኩት ነገ ካለው ከሀገሪቱ ሁኔታ ጋር ሊቀየር እንደሚችል አውቃለሁኝ። አሁን ባለሁበት ሰዓት ሰው መኖር ማይችልበት ጊዜ ስለሆነ ሰውን ህይወት እንዴት ላትርፍ ነው ያሁኑ ጥያቄ። ነገና ከነገ ወዲያ ግን እግዚአብሔር ብሎ ይሄ ጦርነት አልፎ ሰላም ከመጣ በኋላ ግን አሁን የወሰንኩት ወይም አሁን ያሰብኩት ነገር ተቀይሮ ሰው የሰውን እጅ ከሚያይ ወጥቶ በራሱ ቆሞ የሚማረው ተምሮ ችግር ላይ ያለው የራሱን ህይወት መስርቶ በትክክል እንዲኖር ነው ተስፋዬ። ያን ጊዜ ቢቻል ትምህርት ቤት፣ ሆስፒታል፣ እዛ ደግሞ ፋብሪካ እየተከፈተ ሌሎች ደግሞ እንዲኖር ይወደዳል። ያ ነው የትልቁ ህልሜ። We want to be there when she opens her first school. We want to be there when she opens her first hospital. Any part of her endeavors from this point on, I can say that I will be there to help her, to be a part of TG Humanitarian. ባልኖር እንኳን ልጆቼ የኔን ተቀብለው እውነትም ህልሜ ይቀጥላል እንደሚሳካ ተስፋን አደርጋለሁ። እና ሁላችሁም ከእናቴ ጎን እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። እኔ እንግዲህ ያው ያደኩበት አካባቢና በዛ ላይ ደግሞ እናትና አባቴ በጣም ሮሮና ደግ ነበሩ። በነሱ ደግነትና በነሱ ጸሎት እኔም እጄን እንድዘረጋ አድርጎኛል። በመስጠት ደስታን ገዝቼበታለሁ። በመስጠት ብዙ ሰውን አፍርቼበታለሁ። መርዳት መደሰት ነው። እውነተኛ ደስታ የሚገኘው በመስጠት መሆኑን ተምሬበታለሁና ሌሎችም ይሄን ጎዳና ተከተሉ ትላለሁ። ይሄ ቀን የእናቴ ቀን ነው፣ ግን ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ይሄን ድርጅት ብናነሳላት እሷን ብቻ አይደለም እናስደስት፣ ህዝባችንም እናሳልፋለን። Today, she recognized Tigis Faridi and Messeret Rubani. Tigis is founder of the December 10 Humanitarian Aid Foundation, which was launched to support marginalized students and families both in LA and Ethiopia. በመጨረሻ ለወገኖቼ ማስተላለፈው መልእክት ቢኖረኝ ዲሴምበር 10 ቲጂ ሁማኒቴሪያን ኤድ ብዬ ሳቋቁም ብቻዬን ወጣዋለሁ ብዬ አይደለም። ብቻዬን ድሮንም እየረዳሁ ነበር። ሁሉም ወገኖቼ ይሄንን በያቅማቸው ከጎኔ ሆነው ድጋፍ ወይም አይዞሽ ካሉኝ ለወገኖቻችን ደራሽ የሆነ ትልቁ ድርጅት ነው ብዬ አምናለሁ እና ያገዛችሁኝ ያላችሁ ወገኖቼ ሌሎችም አሁን ይሄን የምትሰሙ ወይም የምታዩ ካሁን በኋላ በሀገራችን በተለያየ ችግሮች ላይ ላሉት ለመድረስ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ ለ50 ሰው ግን ጌጡ ነውና ሁላችንም ተባብረን ለወገኖቻችን እንድረስላለሁ። እግዚአብሔር ይርዳ።